हालो सांग माने आजिर भिडियो रे आपण माने देखि पारिबे मो पड़िसा सान भाई किपरि मते गेहिथिला आउ मु किपरि ता गिहणा खाई छटपट हेउथिली। मो पड़िसा सान भाई जेतेबेले कॉलेज रही पढ़ुथिला से तांको बो सहित आम घर पाखरे घर भड़ा नहीं रहुथिला। आउ मो बापा गोटिए डाक्टर थिले, मु बड़ झियो थिली, मोर नाम रीना। आउ मोर दुई भौणी मझिया झियो नाम मीना आउ सान झियो नाम रीता। बापा हेउचंती ओडिया आउ मां हेउचंती बंगाली। दुहे प्रेम विवाह करिथिले। आम घर ठारू तांको घर 200 मीटर हेबो। से आम घर को सबुबेले आसी आउ माउसींको सहित मो बोउर भल संपर्क थिला। आमे बंगाली हेउथिबारु पूरा खोला मिजियासर मो बोउ भी माउसींको सहित मिसे। मोर बयस 21 वर्ष आउ पूरा सुंदर चेहरा। थरे मो सान मामुंको बाहाघर थिला। समस्ते बाहाघर को गले हेले मु गली नाही काहिकी ना मो परीक्षा थिला। हेले मो बोउ गला बेले माउसी को कहिदेई गला जे मोर नजर रखिबा पई आउ तांको पुओ राहुल को मो पाखरे सोइबा पई। सेदिन घर लोक सबु जिबा परे संध्या 7टा पाखा पाखिरे राहुल आम घर को आसिला। आउ से जेतेबेले कबाट ठक ठक खला मु पचारिली किए। से कहिला राहुल। तापरे मु कबाट खोलिली आउ से मोते देखिला। मु कोन देखा जाउथिली सेतेबेले गोटिए चिपा पोशाक पिंधी थिली जहा मो आंठू ऊपर को थिला। मो जुध चिपी होई भुंडी चना पबु थिला। मु ताकू बसिबाकू कहिली। से खट उपरे बसी टीवी देखिला आउ मु खट उपरे बसी पाठ पढ़िली। मु खटरे बसीची हेले मोर पोशाक टेकी होईछि बोली मु जानी पारु नथिली। आउ राहुल मो चढ़ी देखि चालुथिला। मु कहिली राहुल मु आम दुई जनक पाई रोसेई करिछि, दुहे खाइबा आउ एथि सोई जिबा। से कहिला हम। तापरे मु पाठ पढ़ा बंद करी ता सहित कथा हेबारी लागिली। आउ ताकू पचारिली राहुल तो पाठ पढ़ा केमिति चलीची। से कहिला नानी पाठ पढ़ा तो भल चलीची। तापरे मु ताकू पचारिली बेबी खबर कौन। से टिके बेबी ना सुनी आश्चर्य होईगला। आउ किछि न कही तळकू मुहम करी बसिला। मु कहिली कौन एमिति झियो पिला भली तळकू मुह करी बसिछु कहुनु। से कहिला नानी से मो द्वारा आउ पटु नाही, ताहा छड़ा तांको घर लोक तापाई बर खोजिलेनी। तापरे मु कहिली जाहा कह। से गोटिए भल साइज त झियो थिला। मु कहिली आउ ताहा सहित किछि करिचु ना नाही। से किछि कहिला नाही आउ मो मुह को चाहि रहिला। से मोते पचारिला नानी तुमे कु कथा कहुछ। मु कहिली कौन बुझी पारुनु। मु कहुछि तू बेबी सहित किछि करिचु ना नाही। से कहिला कौन करिबी। मु कहिली आरे बोका तू ताहा सहित गिहा गेही करिछु ना नाही। से लाजरे तळकू मुहम करिदेला। मु कहिली कौन कहुनु गेहिचु कि नाही कह बा मते कौन लाज करुचु। से कहिला हाँ करिछि। मु कहिली अच्छा ताहेले तोर घेहिबार अभिज्ञता अछि। एतिकी कही मु मुरुकी हसी देली। हेले सेतेबेले तार बांड प्याट भितरे टाइट होई सारिथिला। तापरे से मोते कहिला नानी तुमको गोटिए कथा पचारिबी रागिब नाही। तो मु कहिली आरे मु रागिबी काहिकि। से कहिला नानी तुमे गिहा खाइछ ना नाही। मु कहिली हम मु बाहरे थिला बेले बहुत एंजॉय करिछि, माने बहुत गिहा खाइछि। हेले एबे बहुत कष्ट करिबाकू पडुछि। बांड मिलु नाही। केतेबेले काकुडी आउ केतेबेले कार्जर पुरेइबाकू पडुछि। हेले जो मजा बांड रे अछि सेही मजा कौन एथिरे मिलुछि से जानी पारिला। मु गिहा पागेली बोली। से कहिला ह नानी बांडर मजा किछि नियारा। सेतिकी बेले मु कहिली राहुल चालो टिके बाहर को जिबा, टिके खिया हेबु, मु परिश्रा करिबी। तापरे से ट्रच धरिला आउ आमे बाहर को चालिलु।
ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଁ ପରିସ୍ରା ବସିବାକୁ ଲାଗିଲି ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲୁ ଅନ କର ଆଉ ତୁ ବି ପରିସ୍ରା କର ରାତି ହେଲାଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ତାପରେ ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅନ କଲା। ମୁଁ ମୋ ଚଡ଼ିକୁ କାଢି ମୋର ଗୋରା ଗାଣ୍ଡିକୁ ତାକୁ ଦେଖି ପରିସ୍ରା କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ସେ ବି ବୁଝିପାରିଲା ମୁଁ ଆଜି ତାଠାରୁ ଗିହା ଖାଇବି, ତେଣୁ ସେ ବି ତା ମୋଟା ଶକ୍ତ ବାଣ୍ଡକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରି ମୁତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନଜର କରୁଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାର ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ପରିସ୍ରା କରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲା, ନାନୀ ତୁମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ରଖୁନ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ସେୟା ଭାବୁଛି। ଯଦି ଏଠି ମୋତେ କେହି ମିଳିଯନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋତେ କାକୁଡି ଗାଜର ଦରକାର ପଦନ୍ତା ନାହିଁ। ହେଲେ କୋଉଠୁ କିଏ ମିଳିବ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ହାଲତ ଖରାପ କରିଦେବ। ସେ କହିଲା, ବୁଝିଲ ନାନୀ, ତୁମେ ଯେମିତି ହେଇଛ ତୁମକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ରାଜି ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ସତରେ ତାହେଲେ ତୁ ରାଜି ହୋଇଯା, ତୋ ବାଣ୍ଡ ଯେମିତି ହୋଇଛି ନା। ଏହା କହି ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲି। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ମୁଁ ଗିହା ଖାଇବାକୁ ରେଡି ବୋଲି। ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ମୋ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଟିରେ ଜିଭ ପୂରେଇ ପୂରା ଜୋଶରେ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କଲା ପରେ ସେ ତା ହାତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭିତରେ ମୁଁ ବ୍ରା ପିନ୍ଧି ନଥିଲି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ପୋଷାକ କାଢିଦେଲା ଆଉ ମୋ ଗୋରା ଗୋରା ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉସି କହୁଥିଲି, ଆହ ରାହୁଲ, ସତରେ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଚୁଚୁମୁଚୁ। ଏମିତି ଆହ କିଛି ହୋଇଯାଉଛି ଆହୁରି ଚୁଚୁମୁ। ସେ ବି ଜୋରେ ଜୋର ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୋର ଚଢ଼ିକୁ ଖୋଲି ମୋତେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲା। ମୋ ବିଆ ଦେଖି ତା ବାଣ୍ଡ ଆହୁରି ଟାଣ ହୋଇଗଲା। ମୋ ବିଆରେ ଗୋଟିଏ ବି ବାଳ ନଥିଲା, ପୁରା ସଫା। ସେ ମୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି କର। ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖଟକୁ ଖେଳି ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲି ଆଉ ତା ବାଣ୍ଡକୁ 2 ହାତରେ ଧରି ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ କହିଲି, ସତରେ ରାହୁଲ କେତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ। ଓହ, ତୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଆଜି ମୁଁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବି ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ବାଣ୍ଡରୁ ଗିହା ଖାଇବି। ତୁ ମୋତେ ଗେହିବୁ ତ? ସେ କହିଲା, ନାନୀ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ବିଆର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଦେଖିବ ଆଜି ତୁମକୁ କେମିତି ମଜା ଦେବି। ସେ ଏତିକି କହୁ କହୁ ମୁଁ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ପୁରା ବାଣ୍ଡ ଚୁଚୁମିବାରେ ମାହିର ଥିଲି। କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଚୁମୁଥିଲି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବାଣ୍ଡ ଆଗ କଣାରେ ଜିଭ ଲଗେଇ ଚାଟୁଥିଲି। ମୁଁ ବାଣ୍ଡ ଚୁଚୁମି ତାକୁ ବହୁତ ମଜା ଦେଉଥିଲି ଆଉ ତା ବାଣ୍ଡ ତ ନାଲକୁ ଚାଟି ଚାଟି ସଫା କରିଦେଉଥିଲି। ଏବେ ସେ ମୋତେ ଟାଣି ମୋ ବିଆକୁ ତା ପାଟି ପାଖକୁ ନେଲା ଆଉ ସେ ବି ମୋ ବିଆକୁ ମେଲା କରି ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତରେ ସେ ବିଆ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଟୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବାଣ୍ଡ ଚୁଚୁମିବା ସହିତ ବିଆ ଚଟାର ମଜା ନେଉଥିଲି। କିଛି ସମୟ ମଜା ନେବା ପରେ ସେ ମୋତେ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା ଆଉ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ 2 ଗୋଡ଼କୁ ତା କାନ୍ଧରେ ରଖି ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ସେଟ୍ କଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୋରେ ଧକ୍କା ଦେଲା। ପଚ କିନା ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ବାଣ୍ଡ ବିଆକୁ ଚିରି ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତକିଆକୁ 2 ହାତରେ ମୁଖେଇ ଧରି କହିଲି, ବୋଉଲ ମରିଗଲି, ଆହ କାଟୁଛି। ସେ କହିଲା, ଖଣ ନାନୀ, ଏମିତି ହଉଛ ଯେମିତି ନୂଆ ବାଣ୍ଡ ନେଇଛ। ଏମିତି କହି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ମୋ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଇ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚିପି ମୋତେ ଗେହୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଚ ପଚ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ସେ ତାର ଗେହିବା ଗତି ବଢ଼େଇ ଦେଲା। କେତେବେଳେ ଅଧା ବାଣ୍ଡ ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁରା ବାଣ୍ଡ ବାହାର କରି ମୋତେ ଗେହୁଥିଲା ଆଉ ଘର ଭିତର ମୋ କୁହ ଆଗ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପଚ ପଚ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ଗେହିଲା ପରେ ସେ ତା ବାଣ୍ଡକୁ କାଢି ମୋ ପାଟିରେ ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲି
आउ तापरे कहिली सप्तरे राहुल तो बांड पूरा मस्त होईची। एहा कही मु ताकू खट उपरकू ठेली देली आउ ता उपरकू चढ़ी ता बांड को मो बियारे पूरेई गेहिबाकू लागिली। आउ गेहिला बेले केतेबेले मो दूध को ता पाटीरे देई चुपसाउथिली आउ केतेबेले ता उठरे ओठ रखी चुमा देउथिली। मोर गेहिबा बेले मु सस आख ओ शब्द करुथिली पाखापाखि 15 मिनिट गेहिला परे मु हालिया होई तळे सोई ता बांड को धरी कहिली राहुल केतेबेले तो बांडरू पानी बाहरिब से मोते कहिला नानी तुमे जेमिति मजा देउछ एहा तो आहुरी मजा नेबु कही मते आखेबाकू कहिला। मु आंखेई पड़िली से पछपटू मो नालुआ बियारे भस किना बांड पुरेई मो चुटी को धरी धन धन गेही चालिला। मझिरे मझिरे मो दूध को चिपिथिला। मु खाली ओह आह काटुछि मरिगली धीरे पाखापाखि 10 मिनिट गेहिला परे से तार सबु बांड पानी मो बियारे छाड़ीदेला। मु कहिली सतरे राहुल आजी तू मोते पूरा शांति करिदेलु। सेही दिन ठारू मो बोउ आसीबा जाए से मोते निर्धूम करी गेहिला। बोउ आसिला परे भी आमे सुजोग देखी गिहा गेही हेउचु आउ एबे मध्य से सुजोग देखी आम घर को आसुची। तो सांग माने आशा करुछि मोर एही वीडियो आपण माननकु भलो लागी थिबो। जदि वीडियो भलो लागिला ताहेले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी नियंतु।